yellow button. Now make your animal stronger. Scan a green strong card. 我是去全的。Okay, now go down. Scan a red animal. 啊？ Now make your Sorry. animal stronger. Scan a That's not a strong card. 我刚挖 blue 卡了，我没有哎，借你了不要紧啊，要拍了啊，我都不要， ，blue 卡了的。我在拍了，我没有手了，快点按。 Okay, now go get him. 你有没有用2W？我都不可以用2W。 Round one. Great attack. W 50，哎呀，蛋啊！我50秒 K。你们按的。你记得哇，真大个的包啊！叉烧包，叉烧包，搓手。叉烧， OK。搓。对。That one really did some damage. 肯定 W 呢。哇，很大个的包一下的。大个的包。谁来的？嘿，Mike！ 哇，Hey，you don't know. Excuse me. 他的手啊。走开啦！ Finish it. 安静啊！哇，多个噻！哇 Blue wins. ，Come on, Round two. Yeah. 你没有按呢。 That's gonna hurt. 呃。It's a tie.
No, I'm not going to lose. Focus. Ah. Finish it. Win. Yeah, I win you. I win you. Final round. Final round. Ah ah. 把你赢我嘞！等一下啊，用很厉害。用什么？随便。No， 可以乱压别人。可以用压扁。这个嘞，我都没有啊。人家要压扁的。我用很厉害，我有没有讲用压扁？ That's gonna hurt. Let's start us. Darling, get Darling, get Darling. 不然你就打我哎，我都没有打到你，就是。我一直打，又是这个牌，会选别人丽丽。我没有啊，他没有给我 OK， 来手来走开。我按卡，我按卡。你不要按，我看 ，yes， Woo！ Press the button. Here's your new card. Don't forget to take it with you. 是我